सांग मैंने आज टिप बहुत हेल्पफुल अच्छी खास करी मनी सेविंग टिप अच्छी आग देखु तापर लाइक दिंतु जदि भल न लगला डिसलाइक करूँ टिके समय बाहर करके आपण मैंने देखु वीडियो को बहुत पैसा बचो। नमस्कार कुक मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आपण पाखे निश्चय एमती छोट कोल्ड ड्रिंक्स बोतल थी। प्रथम टिप्रे आम देखा ये कोल्ड ड्रिंक्स छोट बोतल टी आमको केते बढ़िया साहाय्य करुच्ची। एमती छोट बोतल हो कि बड़ बोतल हो आपण अनुसार आपण बोतल टी नेबे एमती ठिपी टिके होल कर नेबे। मु सत कहूँ सांग मैंने आज वीडियो रे जेतिक टिप अच्छी डेली टू डेली लाइफ रे हमको बहुत हेल्प करिवो। टिके गोल करके गोटे मार्कर आनिकी एमती मु चिन्ह देदेली कारण चिन्ह देदेले हमको टिके काटिबाकू सुविधा हबो। आपण जदि छुरी गरम करके काटि परिबे नहले कइच रे मध्य काटि परिबे। तो ये देखि पारुथिबे मु एमती साइज रो बोतल को काटिली गोल गोटे बढ़िया भाव में सेठी होल हो गला। देख तापरे जो ठिपी रे मु होल करथिली ना से ठिपी रे गोटे डोर मु आनिकी लगेदेवी। देखंतु केमिति से डोरटा लगेबा दुई पट जोड़ी देबा डोर को माने डोरर दुई मुंड को धरिबा एमिति भाव में से जो बोतल रो कैप भितर जो होलटा मझिरे करिथिली ना ता भितर लगे दोची। देखंतु पूरी दोची पूरी सारा पर ता भितर तळपटे एमती गंठी दे देबा गोटे तापर ऊपर को रही गला फास भलिया आउ जेतेबेले आमे एमती ताको टाणीबा से जमा भी भीतर को ऊपर को आउ उठी परिबोनी। देखंतु गंठीटा रहिला देखंतु एमती भाव में गंठीटा रहिला ठिपीटा जो ता भीतर पटे गंठीटा रहिला आ फासटा ऊपर पटे रहिला एमिति भाव में आपण डोरटा को हेतरे लगे देबे। तापर आमे एई ठिपीटा को नेकी से बोतल रे दबा। एटी देखंतु केते बढ़िया भाव में फास रही गला आ जोठी आमे टांगीबा से बोतलटा को टांगी परिबा। रोसई घरे हो किंबा आपण जोठी टांगी परिबे जोठी कंटा लगेइथिबे जोठी सुविधा थिबो सेठी एमती भाव में टांगी देबे। छोट मोटा जिनस हो एथरे रखिबाकू बढ़िया हबो जोठी टांगीबे सेठी छोट मोटा जिनस रखिबे। विशेष करी मु एठी लुहा कंटा गुड़ाक सब एठी सेठी पड़ीथला तो डब्बारे रखिले पदारे रखिले छुआ माने जदि छोट छोट छुआ माने थिबे घरे ना से माने नेकी सब बदमाशी करिवे हाथ गोड़ सब फुटेइबे तो ताकू आमे एमती रखिकी ताकू कांथरे टंगेई देबा हाथ न पाइला भलिया टंगेई देबा आ आखि आगरे टंगा हेतिबो जेतेबेले चाहेबा सेतेबेले आनि परिबा। धरा जाऊ ये कंटा सब मु रखी आम घरे तो मु ही ताकू खोजिकी पाई परिबी आउ तो कहीं पाई परिबेनी। जदि एमिति आमे टांगी देइथिबा कांथरे फैमिलीर जे भी जेतेबेले खोजिबे सेतेबेले पाइबे आउ फटाफट आम काम रे मध्य लागि परिबो। एबे आसीगला आमर सबुठू इम्पोर्टाट टिप आउ एई टिप रे आमर बहुत पैसा बंचिबो। देखंतु एठी चप्पल नेइछि चप्पल पूरा पूरी केमती छिंडी जाइछि आउ एई छिंडा चप्पल आपण माने जम्मा भी फिंगिबेनी आउ एई छिंडा चप्पल पुणी भी आमे आग भली कारबार करि परिबा पुणी गोड़े आमे मारी परिबा। देखंतु एठी केमिति आमे ताकू तयारी करिबा पुणी केमिति आकू जोड़िबा खाली टिके समय बाहर करके जदि आपण माने देखिबे आपनकर केते पैसा बंचिबो। चप्पलटी जदि पुराना न हेइथिबो जदि छिंडी जाइथिबो हमकु बहुत बाधे। तो देखंतु एठी एई चप्पलटार तार पछपटे जो डुम्मा भलिया थाए आ सेइरा भी पूरा बाहर जाइछि आउ कोरटी पूरा छिंडी जाइछि ताकू मध्य आमे अति सहज रे लगेई परिबा गोड़ को किछि भी लागिबोनी। जदि आमे सॉफ्ट पिन सेथरे लगेबा ताहले हम गोड़ रे फुटिबार संभावना थाए। सांग माने जदि एई ट्रिक को आपण माने फॉलो करबे ताहले आपण को आउ बारंबार चप्पल किनिबा को पड़िबोनी। जो मानक पाखरे बेसी पैसा अच्छी पैसा वाला लोक से माने आको खातिर करिवेनी तो जो मानकर पैसा कम थाए मिडिल क्लास लोकन पई एई टिप टी बहुत बढ़िया रहइबो। देखंतु एठी मु नेइची बेकिंग सोडा माने खाइबा सोडा निश्चय समस्त घरे थिबो आउ सेथुरु अल्प टिके लागिबो बेसी जमा भी लागिबोनी। मु एठी चामच रे काढी के देखौची खाली तापर आमे कोन करबा जो पाटा से चप्पल रु छिंडी थिबो कोरटा तो ताकू जेमिति लागिथिला सेमिति ही भाबरे ताकू लगेबे। एठी देखंतो जोठु छिंडी जायथिला सेठी आगे टिके खाइबा सोडाटा देई देली तापर से कोरटी जो साइज रे थिला सेई साइज रे ताकू रखिबा ता ऊपर टिके फेबिक्विक दबा। फेबिक्विक आमे जेमिति हेले 5 टका रे मिली जिवो दुकान रे फेबिक्विक आनिकी आगो खावा सोडा टिके टिके देली ता ऊपर फेबिक्विक देली ता ऊपर सेई कोरक को साइज करके लगेली। देखंतु एठी केमिति लगौची
ଆଉ ଲଗେଇକି ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦାବି ଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ କରେ କରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସେମିତି ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଲଗେଇଲେ ସବୁ ଯେତିକି ଛିଣ୍ଡି ଥିବ ମାନେ ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଦରେ ମାଡ଼ିବା ଜମା ବି ଯେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି ପାଦକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚପଲରେ ବି ସେମିତି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, ରବର ଚପଲରେ ବି ସେମିତି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ସବୁ ଯେକୌଣସି ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଲେ ବି ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଚମଡ଼ା ଚପଲରେ ବି ଏମିତି ଭାବରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଚପଲକୁ। ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଚପଲ ସେମିତି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଲି। ମୋର ଏଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚପଲ ଥିଲା, ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କିଆ ଚପଲ, ସେ 50 ଟଙ୍କିଆ ଚପଲ ବି ଛିଣ୍ଡିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପଞ୍ଜ ଚପଲ ବି ଛିଣ୍ଡିଥିଲା। ଚପଲଟି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆଉ ଚପଲ କିଣିକି ଆଣିପାରିବାନି ନା। ଆଉ ଏଇ ଚପଲକୁ ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖେଇବା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ଦେବେ, ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ଜିରୋ କଷ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ, କେବେ ବି ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଏନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକେଇବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚପଲର କୋରଟି ଟାଣିକି ଦେଖାଉଛି, ଜମା ବି ଛିଣ୍ଡୁନି, ଯେତେ ହଲେଇଲେ ବି ଛିଣ୍ଡୁନି, ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ିକି ଚପଲକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ଏଇ ଚପଲକୁ ମାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଯୁଆଡ଼େ ବି ମାଡ଼ିକି ଯାଏ ସେଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବି ଏମିତି ଚପଲକୁ ମାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ଗୋଡ଼ରେ ଖେଞ୍ଚି ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ବଞ୍ଚିଗଲା ନା ଆମର ଏଠି ବହୁତ ପଇସା, ପୁଣି ଆମେ ଚପଲ କିଣିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଲେମ୍ବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଆଣୁଛେ, ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ନେଇ ଆସୁଛେ, ଏଇଠି ମୋର ଅଳ୍ପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଣୁଛେ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଯାଏ, ସେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲେମ୍ବୁକୁ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏମିତି କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ପୋଛି ସାରିବା ତାପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ତେଲ ହଉ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବା। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏଇଠି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ଆଣିକିରି ଟିକେ ଏମିତି ଲେମ୍ବୁରେ ଲଗେଇଦେବା, ତ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ରଖିବା ରହିପାରିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲେମ୍ବୁକୁ ଆଗ ପୋଛିଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବା, ତାପରେ ଯେକୌଣସି କାଚ କଣ୍ଟେନରରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାକୁ କାଚ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଦେବି, ତାପରେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବି। ଯେତେ ଲେମ୍ବୁ ଥିବ ସେତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ନେଇଯିବେ। ଲେମ୍ବୁ ବି ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି, ତ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବେଖାତିର ନ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ସାଇଜରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା, ଆଉ ଦୁଇଟା ପଚିଯିବ, ଫୋପଡ଼ା ହେବ। ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କାମ ସହଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପଇସା ବଞ୍ଚିବ। ଯେତେ କାମ ହେଲେ ବି ଆମକୁ କେବେ ଭାରି ଲାଗିବନି। ସବୁତକ ଲେମ୍ବୁ ଜାଗା ହେଲାନି, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ କାଢ଼ିଦେଲି, ତାପରେ ଖାପ ଦେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲି। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ରଖିବା 8 ଦିନ ଜାଗାରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ, ଜମା ବି ଖରାପ ହେବନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।